hipotesis null tidak terdapat. Sambunglah ayat tu. Sama juga dalam bahasa Inggeris ya. In in an objective to determine if there is a statistically significant difference in scores of an achievement test. So the dependent variable must have continuous data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, up to whatever. Between students taught with the cooperative learning methods as compared to those taught with the deductive methods. Meaning to say, the methods here is categorical. Yeah? One is cooperative, the other is deductive. One is Muscat, the other is Yalala. Itu ya, Yalala ni kan. Okay. We take the same objective, change it into a research question. So we take away the words to determine. Okay. If there is, leaving only research question, is there any statistically significant differences in scores of an achievement test between students taught with the cooperative learning methods as compared to those taught with the deductive methods? So again, achievement test is a continuous data dependent variable. The methods, teaching methods, is categorical or nominal data. And lastly, from this research question, we change it to the null hypothesis. It becomes, there is no statistically significant difference in scores of achievement tests between students with the cooperative learning methods as compared to those taught with the deductive methods. Again, independent variable is the learning methods. The dependent variable is achievement test. So we just add in there is no statistically significant differences. So we always test the null. Okay. Ambil yang beza dulu. Ada soalan tak? Lepas ni kita pergi pada berkaitan. Lepas tu kita pergi pada hipotesis null. Ada soalan tak berkaitan dengan perbezaan ni? Ingat dalam kuantitatif kita buat dua je. Perbezaan dan perkaitan. Tapi walaupun perbezaan tu satu, tapi ujian tu macam-macam lah kan. Tengok pada data, jenis data ni. Okey, ada soalan tak? Doktor nak tanya doktor. Sila. Siapa dulu? Okey, soalannya? Siapa tanya dulu? Masalah dulu ke siapa dah? Masalah. Okey, masalah apa soalannya? Kenapa dalam kajian kita memilih hipotesis null dengan hipotesis alternatif? Kenapa kita pilih? Iya, doktor. Okey, ulang balik soalannya. Kenapa dalam kajian kita menggunakan hipotesis null atau hipotesis alternatif? Macam tak betul benda soalan tu. Okey, tak apa. Lepas ni kita akan pergi benda tu dulu lah. Okey, so hipotesis null, lepas ni kita akan pergi, hold on dulu. Okey, soalan lain ada tak? Ada, kita doktor. akan pergi pada apa dia? Ada, doktor. Saya, ya, ini berkait dengan hipotesis null dan hipotesis alternatif. Semasa kita GRU, kita kalau nak buat macam ada soalan selidik dan seterusnya itu, kita perlu menggunakan hipotesis alternatif. Kalau kita gunakan hipotesis null, jadi tak perlulah guna hipotesis null. Hipotesis null, kita harus gunakan hipotesis alternatif. Dan 2 minggu lepas, akan doktor bincang kalau kita itu perlu gunakan hipotesis null. Tak perlu kita gunakan hipotesis. Jadi kita macam confused. Saya dah bincang dengan Yanti dan rekan-rekan yang lain. Sebab BGRU, kalau kita gunakan macam ada effect atau apalah correlation, itu kita perlu gunakan hipotesis alternatif. Pada waktu doktor explain us, kita perlu gunakan hipotesis null. Macam tu. Jadi kita nak tahu macam mana mana yang perlu kita gunakan, apakah hipotesis null ataupun hipotesis. Okey, Tahirul lah bila bercakap tu on video atau Tahirul? Okey. Aha. Boleh ya? Okey, sekarang cuba ulang balik Tahirul on video.
Boleh on dulu. Boleh dokter. Sila. Soalan lain sekali lagi. Mana soalan sama dengan Yanti tadi dengan Mas Sarah? Ya, sama dokter. Kita dah Tak sudah on nampak ke pun dokter? video, tak on pun video tu. Gambar je keluar. Videonya mana? On video anda. Tunggu jap. Saya dah on kan ni. Tak jadi. Tunggu jap dokter. Saya dah on kan ni dokter. Tapi tak nampak, tak keluar. Atau saya perlu gunakan dah Tu. kayak ni. Sekarang boleh nampak. Okey. Sekarang tanya dulu soalannya tadi. Lagi sekali. Dah nampak? Okey. Okey. Tanya soalannya sekali. Baik dokter. Semasa kita GRU, semasa kita belajar GRU, when we study in GRU at the first semester, so there is one of our lecture said that if we what is that? That's about the effect and the correlation. So if we must use the hypothesis alternative, do not use hypothesis null. So when you explained 2 weeks ago, doctor said use hypothesis null, do not use hypothesis alternative. So when we discuss with my friends like Yanti and Maisara, so which one we have to choose when we use the between hypothesis null or hypothesis alternative? So which one is the best we want to use when we conduct the research later? Terima kasih. When you say it's the best, when you say it's the best, bermakna dua-dua tu okey lah kan? Satu lebih baik pada yang lain kan? Betul? Itu istilah the best kan? Mana alternatif pun okey. What is right, what is wrong. Yeah, Okay, just to check in terms of GRU, ni bila GRU semester lepas you dah ambil GRU kita dah ambil sekarang. Ambil semester lepas Okay, siapa pensyarah dia? Siapa nama pensyarah dia? Zahirul? Right, doctor. Okay. Pensyarahnya siapa? Okay. Okey, macam mana nak kaitkan perbezaan ini dengan ujian T bebas ke, T berpasang ke, Mann Whitney U ke, Kruskal-Wallis ke, macam mana nak kaitkan? Okey, saya tulis
Okey, boleh tak semua fikirkan dulu jawapan ya? Kita nak lihat perbezaan, tapi ujian perbezaan ada banyak kan? T bebas, T berpasang, Man Whitney, U, Wilcoxon, ANOVA, Kruskal-Wallis. Habis yang mana satu nak pakai ni? Apa penentu dia? Kalau tengokkan objektif tu, macam tak bagi tahu ya. Ujian mana nak pakai? Okay? So looking at the objective, we do not know what inference test to use. So how do we relate them? Okay, cuba jawab dulu. Doktor, Okey ya, so dari sini dah jawab. Dia kata bergantung pada numbers of IV and DV. Okey, Nazira jawab. Okey, bagi Nazira jawab lah Nazira. Okey Nazira, on video jawab. Especially bila independent variable dia satu, dependent variable dia satu. Okey, jawab Nazira, bagi dia orang faham. Kejap doktor. Minum dulu ya. Okey. Kalau boleh dalam bahasa Inggeris kot. Kalau data tu Kalau boleh dalam bahasa Inggeris biar semua orang faham. Oh, okey. Awak boleh bahasa Inggeris kan? Okay. Okay. If the scale is nominal, we can use independent t-test or PET t-test. Then we should use the significant difference is more than 0.5 means there is a significant difference. Then we can decide, we can see whether hypothesis is accepted or rejected. Oh, jadi confused lagi. Okay, we try another one. Yulu, can you explain or not? Even though there is only one objective, how to relate it to the difference inference test? Yulu? Okay, but pardon, because just now my line is out. Okay, you can see the question, the objective. We have one dependent variable and one independent variable. Okay, but there are many tests. We have independent t-test, PET t-test, ANOVA, Kruskal-Wallis, Man Whitney, Wilcoxon. How do you relate that to the different type of tests?
You mean in which situation we choose? Yes. In this- which situation we use which test? Um, well, if on video, you look. You look on video. okay. About independent test, we have two different groups to identify the differences between the two different groups. And about the parity test, we identify the difference between the same group, and if we have more than two variables, we need to use ANOVA. Okey lah, dekat-dekat tu. Okay, thank you very much. Okay ya. Sekarang ni, only one objective, but there are many inference tests. Okay ya, so my video is not on, lah. Doctor, Yeah. can I answer, Doctor? Okay, go ahead. Okay. If you want to use the t-test, so it means that we have to measure the hypothesis more than the two groups. No. And Let's we can talk. use Okay, the ANOVA. let's just talk about the objective. Don't talk about the hypothesis yet. Only the objective. Don't involve the hypothesis. Okay, Doctor. When we use the t-test, it means that we can measure the hypothesis more than two groups, and then the ANOVA, it means that measured or give the test hypothesis more than more than three groups. That's it, Doctor. How about the Mann-Whitney-U Kruskal-Wallis tu? Macam mana nak explain? How do you explain that? Can you explain that? Pardon me, Doctor? The Mann-Whitney-U Kruskal-Wallis Wilcoxon, how does that relate to the objective? Okay, never mind. Okay, sekarang ni we are looking only at objective ya. So bila kita tengok objektif, sebab itu that's why when you send in your assignment normally we don't do this, but I want you to add because I want you to know for yourself. So many people are quite wrong in their answers. So now anda kena tambah perkataan diuji dengan apa. Okay, sekarang ni confirm ya, kita buat independent variable dia kategori. So dalam contoh ni kategori dia ada dua, kooperatif and didaktif. So because there is only two independent groups, maka we use an independent t-test if the data is scale and the normal distribution. Okay ya. Kita ada dua group tu. Pasal kita ada dua group, kita guna independent t-test. Jika data yang scale, the distribution is normal. But if these two is not fulfilled, then we use a Mann-Whitney-U. Still looking at difference, sama juga. Hanya beza tadi, we look at difference of two groups when data scale, distribution is normal. Mann-Whitney-U, when data is not scale and the distribution is not normal. Kalau tiga kumpulan, contoh dalam contoh ni dua je. Tiga kumpulan, let's say kooperatif, didaktif, entertainment method. Ada tiga. Data normal, data scale pakai one way ANOVA. Jika data tu tak penuhi syarat parametrik, guna Kruskal-Wallis. Okay, so saya ulang balik ya. Dua group, independent t-test or Mann-Whitney-U. Depends on dia parametrik atau tidak. Kalau three or more groups, one way ANOVA or Kruskal-Wallis. Lastly, kalau group tu not independent paired group, selalu pre-test post-test case.
Kalau parametrik, guna PET t-test. Kalau non-parametric, guna Wilcoxon. Okay, so now we are talking about the theory, and most likely you don't tend to remember. So insyaAllah lah, dalam masa 2 or 3 weeks time, when we do the real statistic ikuti SPSS, and when you do it more often, chances are you remember it well. Okay, but for today, what I'm trying to emphasize is that there is one objective. Okay, the data is dependent, continuous data. If that data is normal, data is scale, the difference you will use an independent t-test. 2 groups, 3 groups, 1 way ANOVA. If the data is PET, PET t-test. But looking at differences, when requirement of data is not scale or data is not normally distributed, then 2 groups use Mann-Whitney-U, 3 groups use Kloska-Wallace, and PET use Wilcoxon. So at the moment we have 6 tests. Again, 3 weeks time we will do the real test. And hopefully it will make you clearer lah. But for today, take it as a theory first. Okay, so that's how we relate the two. Okay, so now we move on to the relationship. Okay, hold on kejap ya. Nak balik balik slide macam mana tadi pun. No lah. Doktor, sebelum doktor pergi perkaitan, doktor kata nak terangkan hipotesis null tadi. Kita buat serentak dengan perkaitan ni. Pasal kes dia sama. Okay. Okey, kita pergi perkaitan dulu. So kalau kita tengok perkaitan, beza besar dia ialah data use are both continuous. As compared now, dependent variable is continuous, and yet the independent variable is categorical. Okay. Tetapi dalam kes relationship ataupun perkaitan, kedua-duanya ialah continuous data. Okay. So soalan yang pertama timbul, ada at least 3 test between Pearson, Spearman and chi-square of association tu. At least 3 ada lagi tu. Yang mana nak pakai? Walaupun semuanya perkaitan. Baik, lagi sekali kita pakai Pearson bila data itu parametrik. Taburannya normal, datanya scale. So we use the Pearson when the data is normally distributed, and we use scale data. If the data is ordinal, mana dia bukan parametric, we use Spearman. And if the data is frequency nominal, then we use chi-square of association. Jadi kat sini in your send in nanti, normally we don't do it lah, but I want you to do it because unless you do that, you won't understand yourself. Anda akan masukkan ujian yang akan digunakan dalam perkataan objektif. Okay? So objektif anda nanti akan ada DV-nya apa, instrumennya apa, ukurannya apa. Kalau tak buat begitu, kemungkinan besar anda akan sesat. Okay? Normally we don't put. Kalau anda dah bagus, tak payah hubung, tak apa. Tanya pun betul. Tapi kalau anda dah salah, dia masalah besar. Okey, so saya akan minta nanti bila anda hantar kemudian. Okey, so itu adalah antara perbezaan dan perkaitan. So lepas ni kita nak pergi kepada hipotesis null. Okey, setakat perkaitan ataupun perbezaan tadi. Ada soalan nak tanya tak?
Tak ada ya? Okay, everything very clear. Doktor, Ha. Doktor macam mana nak kaitkan Pearson atau Spearman ni dengan data macam t-test independent tu? Ke dia sama? Okay. T-test tu lihat perbezaan. Pearson ni lihat perkaitan. Dua benda yang berlainan. Jadi dua-dua pun kita kena cerita dalam kajian lah. Semua macam tadi, jawapannya kena ada sebab. Anda kata anda ambil ni, kenapa anda ambil ni? Okey. Siapa yang tak bagi sebab bermakna dia tak tahulah. Okay, ha? So dalam penulisan kena justifikasi. Seperti mana saya tunjuk contoh tadi tu. Okey ya? Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada hipotesis null. Soalan yang berbangkit ya. Why hypothesis null? Why not hypothesis alternative? So hopefully segala kekeliruan ni akan hilang lah. Atau akan bertambah. Tak tahulah. Okay, you want it in English ke want it in BM? I think let's do it in English lah. Kita bahasa Inggeris boleh? Okay, Esperi Tahirul lah. Boleh Can you- doktor? Cuba baca Ya, tengok doktor, dulu boleh. Tahirul and cuba understand. Okay. Jadi so everybody try to read up first and I try to explain. For the English speaking, Yulu, I tried to explain last week. Hopefully you understand it the first round. Yeah. Thanks, doctor. Why you are using the null and not the alternative? Okay ya. So ada BM dia, tapi BM dia mungkin tak berapa terperinci lah. So ni boleh kot. Okay, ini BM dia. Okey ya. So daripada ramai-ramai ni saya nampak tadi ada 3 orang lah, 3 orang plus orang lagi tadi yang nampak ingin tahu kenapa hipotesis null dan bukan hipotesis alternatif. Yang lain tu macam tak tanya tu macam tak kisah, tak tahulah. Siapa ke tadi seorang lagi? Syirah kan? So tadi yang beria betul nak tahu Tahirul, Yanti, Maisarah dengan Syirah. Yang lain macam tak kisah ya. Okey, sekarang ni kita cuba faham. Syirah dengar ke Syirah? Dengar doktor. Okey. Dia punya kes ni adalah sama seperti dalam kes kat mahkamah. Okey. So untuk kumpulan bahasa Inggeris saya dah terangkan dululah. So saya terangkan in total in bahasa in BM. Bila seorang tu ditangkap dia didakwa. So bila dia didakwa, dia memang tak bersalah lagi. Penyataan dia ialah dia tidak bersalah. So sama dengan pengkaji pengkaji kata tidak terdapat perbezaan. Ini status quo dia. Jadi apa yang pendakwa buat? So pendakwa akan kemukakan bukti kepada hakim bahawa ayat tidak bersalah ni perlu ditolak. Dan jika bukti itu cukup, tidak bersalah tu ditolak, maka tinggallah bersalah. Barulah orang tu bersalah. Soalan dia ialah pendakwa tu bila kemukakan bukti, dia kemukakan bukti dan bukti dia tak cukup. Kalau bukti dia tak cukup, ayat tidak bersalah tu boleh ditolak tak Syirah? Apa doktor saya sekali lagi. Okay, sekarang ni tugas pendakwa ni nak tukar ayat tak bersalah ni.
Okay? So dia tunjuklah bukti. Dia buat ni, saksi ni, ni kan. Bila bukti dia cukup, maka ayat tidak bersalah ni akan ditolak lah. Maka tinggallah dia bersalah. Boleh? Betul. Sekarang ni katalah pendakwa tadi tu kemukakan bukti, tapi bukti dia tak cukup. Bila bukti tak cukup, boleh tak tolak tidak bersalah tu? Tak boleh. Maka dia kekal tidak bersalah kan? Ya. Tapi betul ke dia tak bersalah? Sebab tak cukup bukti dia kan. Sebab tu kita tak kata dia tidak bersalah. Okay? Kita tak boleh guna perkataan tidak bersalah. Tak cukup bukti yang mengatakan dia tidak bersalah atau dia bersalah. Jadi sama dalam kes hipotesis null ni. That's why tidak ada accept dan null. Tidak ada accept dan tidak. It's always reject or do not reject. When there is enough evidence, less than P less than 0.5, we reject the null. Bila tak ada evidence, kan? Maknanya null is more than 0.5, then we do not reject the null. Jadi perkataan dia tak kata accept pun. Dia kata reject or do not reject. Itu ayat dia. Jadi whoever guna perkataan accept, salah. Whoever use the hypothesis alternative pun, salah. Kerana sama macam kes mahkamah, status quo kata there is no difference, there is no relationship. Siapa nak buktikan bahawa ada difference? Researcher. Researcher buat apa? Researcher kemukakan bukti in terms of numbers. Janji ke? Contohlah kata sekarang ni, Syirah ajar budak markah 10. Contoh awak guna satu kaedah markah 12. Bertambah baik atau tidak? Oh, baiklah. Kalau saya kata tak tambah baik? Tapi kena ada macam mana? Perkataan dia apa? Tak cukup. Balik pada OJT tadi. Dia kena ada apa? Perkataan apa tadi? Perkataan perbezaan yang signifikan ni. Perbezaan yang signifikan. Jadi makna 10 naik 12, dia beza. Tapi beza dia tak banyak. Tak signifikan. Tak signifikan. Maka null tidak ditolak. Okey? Jadi kat sini timbul perkataannya ialah kenapa null tu digunakan dan kenapa reject or do not reject. Tolak atau tidak ditolak. Tak ada perkataan terima. So benda ni analogi dia sama dalam kes dalam mahkamah. Okay. So kalau kita ambil dalam mana contoh, let's say we take this example lah. Boleh nampak tak ni? Kita cuba lihat perbezaan antara lelaki dengan perempuan. Besarkan sikit ya. Boleh nampak tak? Boleh, Doktor. Lelaki 31, perempuan 36 Okey, boleh nampak. Ada beza tak? Ada. Perbezaan dia signifikan atau tidak? Signifikan atau tidak? Signifikan. Mana tahu? Mana tahu? Dekat mana dia bagi tahu signifikan? Tak nampak? Ni seek to tail ni 0.000. Less than 0.05 significant. Boleh? Signifikan, Doktor. Okey, Doktor. Berarti bermakna 36 tolak 31 beza dia 5, tapi 5 dia signifikan. Nilai dia 0.00 ni less than 0.05 dia signifikan lah. Sekarang kita cuba tengok perkaitan. Okey, sekarang sama juga. Kita buat korelasi antara dua perkara. Okey. Bacaan dia ni 0.70 ni. Signifikan atau tidak? Lebih 0.5. Lebih ke kurang?
001. Oh, 001. Significance, Doktor. Significance. Ya, significance. Less than 0.5. Bermakna perkali dia 0.70. Tapi signifikan dia less than 0.05. Maknanya signifikan lah tu. So lagi sekali contoh tadi tidak ada perkaitan antara kali pertama dengan kali kedua. Tapi bila benda ni signifikan je, maka apa kita buat? Tidak ada perkaitan ditolak menjadi ada perkaitan. Yang ini tidak ada perbezaan. Hipotesis null. Bila hipotesis null ni bacaan dia less than 0.5, tidak ada perbezaan ditolak, dia jadi ada perbezaan. Tapi perkataan dia bukan ada perbezaan. Perkataan dia lah reject or do not reject the null. When you reject the null, secara tak langsung kita accept the alternative. But more important is that we are not testing the alternative. Yang paling penting itulah. Bila null tu ditolak, bukan makna kita terima alternatif tu kan. Tapi dalam contoh ini, alternatif itu saja yang ada. Nampak tak? Okay? Jadi bila seorang tu dibebaskan, adakah makna dia tak buat benda tu? Betul tak? Bila dia dituduh melakukan jenayah, pendakwa tak cukup bukti dan anda dibebaskan. Bila dia dibebaskan, adakah bermakna dia tu memang tak buat salah? Tak kan? Dia hanya bermakna pendakwa tak cukup bukti. Memang dia buat, tapi bukti tak cukup. Tetapi apa yang ada? Kalau bersalah masuk penjara, tak bersalah bebas lah. Itu isu dia. Okay? So huraian daripada penerangan inilah bersandarkan pada kes mahkamah. Whereby we are testing the null hypothesis. We are never testing the alternative. But since there is no other thing other than the null, maka kita terimalah yang alternatif. Boleh Tairul? Masih confused ke? Boleh Doktor. Okey Sedar tak? Dia guna perkataan seek to tail kan? Ya Doktor. Macam mana nak terangkan seek to tail ni? Ada explanation tak? Berkait dengan seek to tail, itu tak lebih daripada 0.05 Doktor. Yalah. Habis kalau seek to tail ada ke seek one tail? Is that if there is a seek to tail, is there a seek one tail? Jonah. Okey So saya tak nak confusekan anda dululah. Peringkat awal ni kita ambil seek to tail dulu. Hopefully before end of this semester kita bangkit balik seek one tail. Kenapa seek to tail? Kerana kita ambil kiri kanan ni taburan tu. Okay? So kemungkinan besar A lebih besar atau B lebih besar. Either way dia boleh pergi. Jadi kita guna perkataan seek to tail. Bila kita lakukan kajian nanti, di mana kita fokus pada satu je, kita nak ambil A je bagus. Then mungkin kita akan ambil seek one tail. Okay? Tapi itu cerita lain altogether lah. Hanya sekarang ni, untuk hari ni, kita hanya pegang kepada kita uji null hypothesis. We never test the alternative. Okay? So if you are not clear, you can read all the books necessary. Tetapi secara statistically, we never test the alternative. We always test the null. In fact, when we reject the null pun, it doesn't mean we accept the alternative. Tapi kerana benda dah tak ada, kita ambil lah benda tu. Contoh kan, penjenayah tadi tidak bersalah. Kita tak cukup bukti nak mengatakan dia bersalah. So dia kekal tidak bersalah, tapi dia masih bebas. Pasal tak ada ayat lain dah. So dia bebas. Tapi dia bebas bukan bermakna dia tidak bersalah. Tak cukup bukti yang menunjukkan bahawa dia tu bersalah. Okay? So that's the whole idea berkaitan dengan null hypothesis.
Okey, ada soalan lagi Abang tak? Jadi kalau ada lah pensyarah mana bercakap ke, I don't know, it's up to you lah. You pilih lah mana yang rasa lebih logik. Tapi saya rasa paling penting ialah silalah buka buku, okay? Especially buku metodologi lah. Untuk memahami kenapa aptitude ataupun tengok YouTube kenapa. Ada banyak yang boleh explain benda tu. Okay. So for our class, again, we only test the null hypothesis. Less than 0.5, we reject the null. More than 0.5, kita tak kata we accept the alternative tak. We kata we do not reject the null. Kerana satu perkara yang timbul lagi. Okey, biasa tengok dah ni, Khairul. Ayat bawah tu. Type 1 error, type 2 error. Ni mana? Khairul, pernah jumpa tak? Ya, doktor. Pernah jumpa tak? Type 1 error, type 2 error? Pernah jumpa? Ya, doktor. Okey. Pernah dengar saja doktor tapi tak faham. Okey. Lagi sekali Dan satu lagi doktor, berkait dengan yang tadi yang saya maksudkan dengan hipotesis, macam mana nak uji hipotesis null, dan kita nak tahu juga macam mana kita nak baca atau interpret daripada hasil macam ni. Akan ada 2 kategori di slide doktor ini, ada 2 kategori independent variable. Macam mana kita nak baca kalau kita nak tengok nilai significance dia, kemudian guna ANOVA itu macam mana, kemudian multi-collinearity. Kita akan lakukan kita dalam masa 3 minggu lagi. Bila kita run data ni, bila kita guna statistik sebenar. Okey. Oh baik doktor, terima kasih doktor. Bermakna untuk minggu ni, minggu depan dan mungkin minggu satu lagi, kita masih lagi buat instrumen dulu. So, menganalisa data. Pasal dalam ujian memang ada anda kena baca output ni. So, kita akan buat, saya rasa lebih kurang 3 atau 4 minggu lagi lah. So, saya bawa hari ni hanya nak tunjukkan bahawa jika dalam perbezaan sama ada 31 atau 36 ni saja tak penting, kita kena tengok yang significant value ni. Dan it is always stick to tail. Okay, it's never alternative. So less than 0.05, reject the null. Mana ada difference. Hanya isu dia, kalau buat tak betul, kita reject a true null. We are committing a type 1 error. Yang ini kenapa jadi macam tu? Salah satu sebab sepatutnya kita tak boleh pakai independent t-test kerana kita tak cukup syarat. Tetapi kita pakai juga independent t-test. Patut kita pakai Mann-Whitney U kerana syarat tak dipenuhi, taburan data tidak normal, tapi kita pakai juga. Sama juga contoh saya bagi tahu apa dia, abang perempuan yang satu ibu lain bapa jadi wali, nak nikah juga, sah tak sah? Tak sah. Tapi nak juga nikah. Tok Kadi pun tak tengok kat penalan, bungkus. Okey, saya balik tadi. Bila kita bungkus bermakna kita melakukan type 1 error atau type 2 error. So what is type 1 error? When you reject a true null. Memang tak ada beza. Tapi kita jumpa. Patut kita pakai Mann-Whitney U yang tak sensitif sangat. Tapi kita pakai juga independent t-test. Lah jumpa. Tapi sebenarnya tak ada. Type 1 error. Atau the other way around. Benda tu ada. Kita patut reject. Reject a false null. Tapi kita tak reject. So kita tak jumpa. Balik pada salah kita. Kat sinilah kelebihan kajian kuantitatif yang kualitatif tak ada. Okey, saya tekankannya. Saya tak kata kualitatif tak bagus. Kualitatif tu penting untuk kita mendalami sesuatu.
Tetapi bila tiba nak buat keputusan, it must be quantitative. So dalam bidang pendidikan kualitatif kita guna untuk apa? To understand our student. Why they cry, why they are like this, why they are like that. Tapi bila kita melibatkan sekumpulan pelajar kan, 30 orang, 20 orang, 10 orang, kenapa markah dia macam ni, kenapa perasaan dia macam ni, kenapa dia berlaku macam ni, then it must be a quantitative study. Because quantitative study ni, dia ambil kira apa tadi? Random chance. Ingat tak 0.05 tu? Can anybody tell me why it is 0.05? I want to know. Okay. Why we set at 3.05? Okay. Semua sekali, sila jawab. Everybody. Kalau tahu, tulis jawapan. Tak tahu, tulis apa yang awak tahu. Kenapa kita pilih 05? Kita usik 05, 05, 05 kan? What's so magic about the number 05? Okay, please write down. Why 95? Why 05? Okey, kalau anda tak jawab, saya anggapkan anda tidak aktif dalam kelas lah kot. So you must have an answer, or the best answer, yet you don't know. It's okay for you not to know. Tak ada apa. Tapi kalau tak jawab tu, tak ada dalam kelas lah. Nyuruk belakang tiang lah, tiru. Nyuruk belakang tiang, nyuruk belakang bas, belakang pokok lah. Tak ada. Tiru you punya supervisor siapa? Dr. Nur Asmida. Oh, you buat penilaian ya? Pengukuran dan penilaian ya. Okay. Okay, baru berapa orang? 2 orang ya? How about the rest of you? There are supposed to be 18 plus. Takkan 2 orang ya? Why we set that 0.05? Okay, I'm going to write the answer. Anybody that write after me, considered late. Okey ya, siapa berbual belakang saya lambat? Okey, jawapan masuk. Okey, itu jawapannya. Dalam social science, kita ambil 95% sure. We can never be 100% sure, but we are 95% sure. Ini tadi kata random chance kan? Markah 20, naik daripada markah 18. Banyak tak banyak? Tak tahu. Tapi mungkin naik akibat random chance kan? 20 datang daripada 18.
Tapi kalau 18 naik 50, kemungkinan besar itu bukan random chance lah. Jadi kita katakan memang 20 naik daripada 18 tu 95% sure memang dia naik kerana memang naik, bukan kerana chance. Okay? Kerana satu lagi ialah kita guna P sama dengan 01. We are 99% sure. Ini berlaku dalam perubatan. Dalam kes vaksin tu, to show that the vaccine works or not, dia punya P value is 99%. Much higher lah. That's why we are using 0.05. 0.05 plus 95 jadi 100 kan? 0.01 plus 99 jadi 100. Boleh nampak tak? Betul lah tu. Boleh nampak doktor. Jadi 0.05 plus 95 jadi 100%. Ya. 0.01 plus 99 jadi 100%. Okay. Jadi untuk sains sosial, masuk education, we are using 95% sure or 0.05. That's why the probability is 0.05. Okay. Less than 0.05, reject the null. More than 0.05, accept the alternative. Betul tak? Salah. Betul. Salah. Less than 0.5, reject the null. More than 0.5, Ya, betul. Accept the null. tak boleh. Tak boleh. Reject. Less than 0.5, reject the null. More than 0.5, okay, boleh terima? It's never about accepting. It's always about reject the null or do not reject. Okay? Jadi jangan kata accept. Okay. Lagi sekali ya, kita uji null, kita tak uji alternatif, dan kita reject or do not reject. Dia tak ada reject or accept, pun tak ada. So guna istilah yang betul. Macam-macam keluar dalam ni. Doktor, jadi bila kita nak guna hipotesis alternate? Memang kita tak pakai. Tapi bila reject the null, secara tak langsungnya kita guna hipotesis alternatif. Jadi kalau katalah perkataan tadi null ditolak kan, maka tidak terdapat ditolak, maka terdapatlah perbezaan. Okey. Okey, faham. Itu je. Jadi sebab itu null kata tidak terdapat. Tiba kita tolak, maka terdapat perbezaan. Maksud doktor yang terdapat perbezaan tu adalah alternatif lah. Itu saya kata tadi. Benda tu kita tak kata dia tak buat. Tapi kita tak cukup bukti. Kan? Tapi kita masih terpaksa lepaskan dia. Pasal kita tak cukup bukti. Bukan mana anda bebas, anda tak melakukan ni, tak. Anda lakukan, tapi kita tak cukup bukti nak prove otherwise. So maksud dia situasi ini kita anggap sebagai terima alternatif. Terima alternatif. Okey. Jadi null says there is no difference. Maka terima alternatif dia kan there is a difference lah. So kalau ambil contoh kaedah kan. Kata tadi kooperatif dengan didaktif tak ada beza. Tiba-tiba kooperatif score higher than didaktif. Difference is significant. Then we are saying that kooperatif is better than didaktif. Nah kata tadi tak ada difference between the two. But since it's less than 0.5, then we reject the null. There is the difference. In this case, kooperatif better than the didaktif.
Okay. Okay, yang ni kalau dia two tail lah. One tail tu cerita lain lah, itu kita buat kemudian. Okay, sekarang ni saya sebenarnya nak masuk ke dalam instrumentation lah. But I'm not sure whether you are ready for this lah kot. Nampak macam Siti Faridah pun ada asap kat kepala lah. Betul tu, sebab saya GRU pun baru lagi baru semi, so baru nak faham. Okay, saya menasihat tahu satu apa tak? Kenapa berlaku kekeliruan dan confusion ni? Why? Sebab saya kurang membaca dan kurang melihat artikel-artikel yang berkaitan dengan Satu ialah baca, dua ialah tanya soalan. Okey, baik. Dua prinsip tu kalau kita pegang, insya-Allah kita tak sesat. Okay, so kita kena baca lah. Dan kita tak tahu, kita tanya soalan. Okay, so apa yang Tahirul buat tu bagus. Hopefully lah Tahirul and the gang hilang dah confusion di sini. Kan? So I'm not sure lah whether you want to, which one you decide, up to you lah. But there are things that memang we are going according to normal statistic lah. Kita always test the null, then it's always reject or do not reject. And akibat pada kita reject, maka tinggallah alternatif. In a two-tail test. One tail tu kita cerita kemudian nanti. Okay. So kita dah buat ni setakat ni perbezaan dan juga perkaitan. Dua-dua sama. Okay. So before looking at the differences or the relationship, tengok dulu sig dia. Kalau sig dia tak signifikan, then nilai-nilai yang ada pun tak ada makna lah. Kan? Kalau dah sig dah lebih pada 0.5, whatever difference pun doesn't matter. Whatever is the relationship pun doesn't matter. Kan? Because there is no significant difference, there is no significant relationship. Okay ya? Mungkinlah last 2 hari ni, saya cadangkan lah, untuk everybody boleh dapat ya. Pasal benda ni, kalau you all tak dapat sebenarnya masalah ya. Kajian tindakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Belajar Malaysia memang ada 3 instrumen yang saya sebutkan tadi. So kalau you boleh download benda lagi baik, dia ada ujian, dia ada soal selidik dan dia ada pemerhatian. So memang boleh guna. And of course it's in BM lah. Okay. Jadi kalau mana-mana cikgu ya yang tak gunakan benda ni, bermakna memang you all yang ketinggalan ya. It's not that the kementerian is not providing the necessary resource. So kalau tengok balik buku kajian tindakan ni, ilmunya cukup. Tapi cikgu yang tak baca kok tak nampak. So cuba download sendiri tengok. So next time around memang saya akan gunakan jugalah kajian tindakan ni. Kerana kita akan lihat apa dia instrumen ujian, instrumen soal sidik dan juga instrumen pemerhatian. Okay. Dan boleh ambil contoh kat situ. Yang most important pasal dia dalam BM lah kan. Most buku dalam English. Okay. Saya rasa itu sahaja untuk hari ni kot. Any question? Soalan-soalan yang menakutkan, is there any scary question? Doktor, saya tak tanya soalan tapi saya nak bagi tahu yang Dr. Azlina ada bagi tahu macam ni. Kita ada buat literature review, jadi kita dah tahu macam yelah literature review tu berkenaan tajuk kajian kita lah. Jadi kita dah tahu dia ada perbezaan atau tak ada perbezaan. Jadi sebab tu dia minta kita guna hipotesis alternate masa tu. Okey. Sebab kita dah tahu ada perbezaan. Dah dulu. Yang pertama sekali, bila dia tulis artikel tu, kajian tu, awak terima ke artikel kajian tu betul? Betul ke pengkaji tu buat yang betul? Sedangkan ini awak dah belajar kan? Saya bagi contoh paling senang ialah, kalau ikutkan soal sidik, tak boleh pakai IT-test kan? Pasal apa? Pasal data dia ordinal. Tapi kita tengok all over, bila ada satu item ya, adakah anda bersetuju dengan pelaksanaan PDPR? Sangat setuju semua kan? Satu item. Kemudian lihat perbezaan antara cikgu lelaki dengan cikgu perempuan. Dia guna apa? T-test. Confirm T-test tak boleh pakai. Pasal apa? Data tu ordinal. Ingat tak tadi type 1 error, type 2 error kan? Jadi orang macam ni, you nak terima bulat-bulat? Tak. Tengok dulu apa yang dia tulis. Okay? Jadi jangan anggap semua artikel yang ada tu betul, tak. So saya tak katalah semua artikel salah, tak. Ada yang betul. Dan salah satu pada artikel yang saya rasa betul, okay ya, saya dah bagi pada anda ni.
Ada tak yang saya cakap pasal yang Thailand tu? Ada doktor. Kancong apa nama dia kan? Itu yang saya rasa antara yang bagus lah. Okay? Itu contoh. So there are good studies going around. Ya? Tapi kebanyakan studies tu they are going there just for the sake of nakkan publish. So we cannot accept this thing as they are. Balik pada apa nama tadi? Literature review tadi. What must we do?